Salam alaikum, Bouba Fane. Donc, Mani Bella Djelefe. Aka vidéo, aka lame koudjou. Donc, Malion, je suis animé à quelle transition clé à ma clé. Croche ce que tu m'as dit, qu'on est sur la Chine, nous, les champs coloniales climatisés, qu'on nous a joué Karim Keita. Donc, maintenant, date de dossier 1 milliard 500 millions de tourna, ministre des Maliens de l'extérieur. Tungarange munu mega transition de me galonka. Nous bega galon te nous begu nyetu ga tu galonko. Minanda do la 100. En même temps le dossier de la Somajep. Menda do Somajep dossier là. Donc ni yoro ina ya nga damine. Nga folie obe tuka touré fo Philadelphie koron nga folie babi ne fo grand serfi tungara nga folie bi. Mohamed Balde, nga bateau tigi, nigo malo suoro sous région, spécialiste de Mohamed Balde, nga foli baye 100 ka fo beyana. Donc bateau bambolo Dakar suoro fale lo akono. Bateau bambolo Ghana suoro ba kono. Donc abambolo Lomé Port Frena suoro ba kono. Donc amba donc fo sous région kono. Suoro ko gelea be donc mogo be suoro la. Donc nyori fo buwa fane souhaiter négocier bambolo. Donc, sukoro ko ka noa opérateur bleu baw ya amboke ni roina ma foli be Mali dambe a marche be Mamadou Suna ka jama ne Mali dambe a marche be fu nga foli be parti sari be Omar Marigo na ka jama na o fu am CDR be fu Delforo ki fu ya roina Kashim Kino Diallo ki fu ya roina Iba Bokum kono baba ki fu Tijore Paris Grand Sar Rokia la fia sugo terke la reine Rokia tout fu Philadelphie nga foli babo e kama millionnaire na dogol la ren nga foli ba fene yi oroina RPM kono nga foli be Ousmane Kolandawi RPM kono Abdraman Magalou RPM France nga foli bi fene donc ma ni befe aka vidéo en kulungulu ka se asi oro la donc bega partager amero mina bi malen la diaspora amunu bega transition de me galonga siendo bangira de 1 milliard 500 millions Orichuena, ministère des Maliens de l'extérieur là. Le journal Le Pays, Yalkouye Ablade. Donc, Amina Dadouala. Donc, à Foye, transition be soigné là. Ben milliard tal là. Donc, à vidéo partagé fambe. Milliard de bega chouin. C'est où tu m'auras un corogue. Fou New York. Hier, n'y a pas là de. M'aurait kani negan ki buiga siraka. To fantan ko. Fantan ga hake de bega doun ni ktorasi nou fait. Segu Tungara, yere Malen lecturer, yere lamere no bigata me bega na Segu Tungara. Donc, ministre des Malen lecturer la Segu Tungara. Donc, 1 milliard 500 millions. Minan dado la, yaningan dado a la folo. Men dado kuma mina ou Somajepu dossier. Somajepu mogodo be no. Ou yon ka fonyena. Ka dossier do nye fonyena. Yaningan dado dossier la ngou meta nyenyini. Nye dossier nyenyini. Parce que moi, je suis Somajep Puna. Aya clé que EDM n'a de Malien Bessona et nous Draman Koulibaly. Les jeunes Draman Koulibaly à nous cadriga dans Malla. Donc, ni dossier ni Somajep Kono dra. Ini foliga kane n'était bim rokane parce que mes transitions contrôle la de. Ni beka Maliko Koudoala ka ke Malikama ka ke kanya. Bila n'était biga. Dra ye cadri ni boya kaka. Somajep dra. Parce que nye mouga mounou nyininga ou koma oti be Somajepu don de Tourou, c'est un expert comptable. A koma Somajepu imina ata wakati mina Somajepu même moins 22 milliards de be no dette là. Déficit de 22 milliards pour be déficit. Au ka compte même moins 22 milliards là. Mais bi ye Somajepu nati moins 1 milliard là. Donc 21 milliards taraka boy ba ira ka foni toura non sans vrai quota. Somajepu na plus 2 milliards, 5 milliards plus 20 milliards là. Donc il faut baramina ne bi fo bara konna la ni avion ne sa yere ye. Tant qu'il be ka société redresser ne bi fo ne ga dogalte chima malien dere bega ki encourager. Parce que Mali société ou ni uta ku laje a bébé déficit là Georges Baba. Fo sigacho a bébé déficit là. Ma folie be Mali police be. A bébé déficit là. Donc au fond Mali on y. Somajepu dra ibe fou redressement inade nete bimro kan wallahi nene ko nyenyi ne ya soro mbafo maintenant munu fene be no ka fouye
nga ɲiningalu y'a yira k'a fɔ n ye k'aw kana perese contrat de banna ni contrat banna Dara ti se ka wari sara dɛ n'a ye wari sara après ale bɛ attraper vérificateur général ninnu ka yɔrɔ la u bɛna a tɔgɔ tiɲɛ Dara ni avenir de ka kan Dara ni Mali ministre y'a ka kan dɛ ministre de l'énergie et de l'eau ni Dara kɛra ye don min na courant tɛgɛ banna il est compétent walayi il est compétent ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ ko parce que ko transition n bɛ transition contrôle la n bɛ nkalon ta ka da i la mais n'i y'a kɛ n'a ɲɛna n b'a fɔ barakɛla minnu fana bɛ yen k'a f'u ye Dara bɛ ka restructuration de kɛ a bɛ ka ko fɛsɛfɛsɛ k'u ɲɛɲini k'u dɔn n'a tilara ɲɛɲini la k'a dɔn contrat ninnu kan ka renouveler kura ye de problème tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ mana o nɛgɛn k'aw bila mankan ci la n'a ye mankan ci n'a ka contrat ma taa renouveler o y'aw yɛrɛ nɔ ye dɛ mankan ci t'a ɲɛnabɔ dɛ donc vraiment Dara i bɛ sira min kan redressement na je t'encourage il faut que Mali société bɛɛ ka pilisi de kɛ olu la Mali kura bɛ kɛ yɛrɛ yɛrɛ donc i bɛ k'o sira min ta ne kɔni ka dɔgɔyali tɛ si ma donc a ye vidéo in partager vraiment SOMAGEP pour Dara ni directeur tɔw b'a kɛ comme SOMAGEP pour Dara ka redressement kɛ juru bɛ bɔ jamana société kunna jamana société bɛ se ka participer jamana développement na ka wari don jamana état ka caisse la o de ye yɛrɛ ye dɛ donc SOMAGEP pour Dara vraiment n ka foli b'i ye ni cadre bɛɛ bɛ se ka kɛ komi i ta ɲɔgɔn an tɛ baga mɔgɔ ma dɛ bilayi ne tɛ bi mɔgɔ kan ni ne ye mɔgɔ kɛlɛ ne b'i kɛlɛ tiɲɛ de kan bilayi ni ne b'i kɛlɛ n b'i kɛlɛ tiɲɛ dɔ de kan ni Dara tun bɛ faute la n b'a a yira a la k'a bɛ faute la mais tiɲɛ ye tiɲɛ de ye tiɲɛ ye tiɲɛ de ye dɛ voilà k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye donc nin yɔrɔ in na ka SOMAGEP mɔgɔ minnu diminen don Dara kɔrɔ généralement maliyɛn an ka kɛ baarakɛla fɛ dɛ Dara ye baarakɛla ye n'a filila fana an b'a f'a ye mais a y'aw patient a kɔrɔ a bɛ baara min na a ko kow ɲɛnabɔ pour que a bɛ se ka société bila arayi kan cogoya min na donc bon courage à Dara n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛna le maliyɛn lectureur ministre des maliyɛn lectureur i tɛ bɔ i ka kuma nin ye kabako de maliyɛnw tun bɛ kasi la Ukraine k'u ka vie bɛ danger la il paraît que 1 milliard 500 millions in na ko 500 millions ko mɔgɔ fila dɔrɔn de sera ka na sera ka sauver 500 millions k'u bɔ Ukraine mɔgɔ fila ko bɛnna 500 millions ma journal Le Pays kɔnɔ kuma caman bɛ yen mɔgɔw ka 1 milliard 500 millions taara min mafia transition ne ye nin fɔ ko mafia transition don ministre ne t'i jalaki dɛ ne t'i jalaki fɔlɔ n ye version dɔ de la mais n'o bɛ journal Le Pays kɔnɔ n y'o de ye journal Le Pays kɔnɔ Yalgoye ka journal bon an b'i fana ka version de ɲini k'a dɔn an b'i ka version de ɲini k'a dɔn monsieur le ministre bɛɛ ka vidéo in partager tiɲɛ de bɛ laban transition in kɔni kɛra scandale sur scandale k'a fɔ Sadio ɲɛna Sadio Kamara armement wari ninnu i bannen no k'a fɔ mais transition bɛ ban don dɛ Sadio Kamara aw bɛɛ bɛ taa kaso la bilayi aw bɛɛ bɛ taa kaso la transition ministre gafu bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka yɔrɔ la ani directeur national ninnu gafu bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka yɔrɔ la tolérance zéro don dɛ bilayi aw bɛɛ bɛ taa kaso la parce que vérificateur filɛ nin a b'a ka baara la dɛ vérificateur tɛna se k'a ban k'a tɛ baarakɔrɔ la a bɛ dossier kɛ tɔw tile la baara kan k'u t'a k'a tile la vérificateur yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ bila a nɔ la a ka baarakɛlenw bɛ vérifier ni transition banna ni transition banna a ka baarakɛlenw bɛ vérifier dɛ Seku Tunkara i bɛ sira min kan o de ye sira yɛrɛ yɛrɛ dɛ sonyɛni Mali kura m'o fɔ dɛ Mali kura mɔgɔw ka jugu ni bi i bɛ ka danaya ta ka da mɔgɔ minnu kan n'o ye i bɛ ka danaya waro u bɛ ka ko kɛ a ka bon nin bɛɛ ma a ka bon nin bɛɛ ye bilayi a ka bon nin bɛɛ ye le docteur Anéa Kamara grand frère Anéa docteur Anéa Ibrahima Kamara a b'a dɔn bɛ ka min fɔ lui aussi c'est un grand expert comptable a bɛ financier don Anéa Kamara an ka foli b'i ye président Anéa transition mɔgɔw Sadio a bɛ ka tiɲɛni fɛn fɛn kɛ bilayi bɛɛ bɛ nin kalama Lamine ministre des mines sini tɛ nɔgɔya aw bolo dɛ kaso de b'aw ɲɛ bilayi kaso de b'aw ɲɛ kaso bɛɛ ka vidéo in partager Seku Tunkara i bɛ ka lutte contre la corruption don i ka kɛlɛ la o de ye yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ supporter i kun fɛ dɛ u b'aw nɛgɛ a ka Faransi kɛlɛ ok Faransi kɛlɛ mun na u yɛrɛ t'u tile fali kɔ kan transition bɛ ka milliard de soɲɛ Seku milliard Maso Kulubali a y'a partager groupe bɛɛ kɔnɔ Sambu Sanbiri Danbele Fatumata Kuyate a ye vidéo partager fan bɛɛ u bɛ ka mɔgɔw la fili u yɛrɛ bɛ milliard soɲɛli la u bɛɛ ye milliardaire ye milliard dogolen b'u bɛɛ bolo milliard dogolen b'u bɛɛ bolo transition in kɔni zone transition mafia transition les 5 colonels climatisés donc k'o fɔ bɛɛ lajɛlen donc ministre des maliyɛn lectureur 1 milliard 500 millions a taara wo min kɔnɔ
i k'a fɔ dɛ mɔgɔ de bɛ k'i lajɛ dɛ nin kuma min bɔra tan nin ye duguli kuma de k'o fara catastrophe tɔ minnu bɛ ka bɔ corruption niveau la transition in kɔnɔ nin ma kɛ i bɛ ka tile a ma kɛ ATT tile a ma kɛ Alpha tile donc o kɔrɔ sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ wari dɔn ka tɛmɛ civiliw kan sɔrɔsiw bɛ wari valeur min dɔn wari la civiliw t'a dɔn milliard de bɛ ka soɲɛ tan aw tile tan en si peu de temps vérificateur général n'i ma baara kɛ ka ɲa bilahi bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi nɔ la o b'a baara kɛ k'a ɲɛɲini k'a yira maliyɛnw na fanga bɛɛ bɛ ban fanga bɛɛ bɛ ban dɛ fanga bɛɛ ye banfɛn donc o ye vidéo kunkuruni de ye k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye a ye nin vidéo partager maliyɛn lectureur bɛɛ ka nin lamɛn mɔgɔ mɔgɔ k'a dɔnbaga ye maliyɛn lectureur ye u ka nin lamɛn 1 milliard 500 millions k'a tununa aw ka ministère la mafia transition u sigilen dɔrɔn u bɛ ka nkalon tigɛ maliyɛn la diaspora mɔgɔw ye a y'aw ɲɛ yɛlɛ ka bɔ nkalon kɔnɔ ninnu bɛ ka Mali bila fayiti la bilahi u bɛ ka Mali bila fayiti la Sékou Tounkara ɲɛ yɛlɛ dɛ Sékou Tounkara kana sɔn k'i utiliser comme capote dɛ u bɛ k'i utiliser comme capote i bɛ ka tiɲɛ min fɔ sisan fantanw kungo k'i kungo ye Sékou o la i bɛ lamɛn i lamɛnni dun ka tɛmɛ bɛɛ kan ne ka page u bɛ siran ne u bɛ ne ka page minɛ de ne ka page minɛlen de d'u bolo u b'o signaler dɔrɔn k'o signaler k'o minɛ Sékou ne ka page minɛlen de d'u bolo donc u t'e ka page signaler i bɛ tiɲɛ de f'u ye Sékou tiɲɛ i b'o de fɔ ala ta a bɛ labɔ de ma voilà buwa fana ye fɛn fɛn fɔ Maliko la bɛɛ bɛ ka kɛ ten de lafiya Sékou terikɛ ne ye kuma o kuma fɔ bi a bɛ ka laban ta ma o ye halalaya de a bɛ fɔ de ma ko halalaya o ye halalaya degré yɛrɛ dan de ye quoi ɲaami Choguel filɛ nin ye ala ye Choguel ta ka Choguel bɔ a la ala de y'a ta ka bɔ yen mɔgɔ m'a bɔ yen ala transition ni ala de bɛ ɲɔgɔn na hakɛ ye tiɲɛ dɛ Sékou Tounkara yɛrɛ bɛ k'a valider hakɛ ye tiɲɛ de donc bɛɛ ka vidéo in partager bɛn caya yɛrɛ ye ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka hɛrɛ di maliden bɛɛ ma bɛn caya yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo merci